So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. En este vídeo os traigo 10 curiosidades sobre la que tal vez sea nuestra próxima casa, Marte. ¡Empecemos! En 10ª posición están las tormentas de arena. Marte es el planeta que tiene las tormentas de arena más grandes de todo el sistema solar. Y es que pueden durar hasta meses y cubrir en toda su totalidad al planeta rojo. En 9ª posición, piezas. Así es, y es que en la Tierra se han encontrado piezas de Marte. Pequeños meteoritos arrancados de Marte han orbitado durante miles de años el sistema solar y han caído en la Tierra. Para los científicos, esto es un tesoro. Octava posición, agua. Los científicos creen que Marte tuvo océanos más grandes que los de la Tierra. Hay numerosas pruebas de ello, como cauces de río, y actualmente ese agua se encuentra en forma de hielo. Séptima posición, anillos. Se cree que Marte en un futuro tendrá anillos, como Júpiter o Saturno, y eso se debe a que Phobos, su luna más grande, impactará contra el planeta y los restos formarán un anillo. Sexta posición, tamaño. Marte tiene más o menos la mitad de tamaño que la Tierra. Eso significa que allí aproximadamente pesarás la mitad y podrás saltar 3 veces más alto. Quinta posición, vida. Se cree que Marte hace miles de millones de años albergó vida. Hasta hay teorías que dicen que la vida en la Tierra es la que huyó de Marte. Y es que con los océanos y la atmósfera que debía de tener, la vida se abría camino. Cuarta posición, su órbita. ¿Su órbita con qué? Pues con el Sol. A Marte le cuesta 687 días para dar la vuelta al Sol. Eso significa que un año en Marte son 2 en la Tierra. Y es porque está más lejos del Sol. De hecho, desde allí se ve de la mitad de tamaño que aquí. Tercera posición, 2030. Varias agencias espaciales tienen pensado lanzar sus primeras misiones tripuladas a Marte en el año 2030. Con esto se intenta colonizar el planeta rojo, pero una de ellas es con la condición de que solo es un billete de ida. Segunda posición, Olympus Mons. Olympus Mons es la montaña más alta del sistema solar y está situada en Marte. Mide 22 kilómetros de altura, por lo tanto significa que el Everest es 1/3 de su tamaño. Y primera posición, distancia. ¿Qué distancia? Pues la distancia que hay de la Tierra a Marte. Esta varía muchísimo porque los dos planetas orbitan alrededor del Sol con trayectorias diferentes. Así que la distancia media entre la Tierra y Marte es de 225 millones de kilómetros. ¿Qué tal? ¿Os molan los vídeos sobre el espacio? A mí la verdad es que muchísimo. ¡Hasta la próxima! Bienvenidos. Esto es Visión Informativa. Comunicación con nueva visión. Ciencia y tecnología. ¿Qué tal, Gina Auditorio? Muy buenas noches. A pesar de que la NASA ha cerrado su portal de internet, continúa realizando sus operaciones.
Los invito a que veamos esta nota. La paralización del gobierno de Estados Unidos apagó el portal de la NASA en Internet, pero la agencia espacial sigue adelante con el plan de lanzamiento de la cápsula Maven, que estudiará Marte desde su órbita. La próxima oportunidad para la partida de la cápsula ocurrirá a comienzos del 2016, cuando la Tierra y Marte vuelvan a alinearse de manera apropiada, pero la NASA determinó que Maven califica una excepción de emergencia debido a su importancia como enlace de comunicación entre la Tierra y los robots Curiosity y Opportunity que Estados Unidos ya ha puesto en Marte. Sabrina Mendoza, Visión Informativa. Bienvenidos. Esto es Visión Informativa. Comunicación con nueva visión. Mars, a small red planet about half the size of Earth, is filled with many wonders and mysteries. What mysteries, you ask? Well, you're about to find out. Here on Earth, Mars looks like a giant sphere beautifully painted with various shades of red. However, let's look a little deeper and explore the surface of Mars. The surface of Mars looks like a dry wasteland decorated with old volcanoes and craters. The regolith, or a layer of powdery material covering the bedrock, contains a lot of iron oxide, giving Mars its red look. But who cares about that? That's not what you're watching this video for. So let's start exploring the more interesting parts of Mars, starting with its magnificent mountains. Olympus Mons, standing at about 16 miles high, or about 3 times higher than Everest, is the tallest mountain on Mars. But why is Mount Olympus Mons and other Martian mountains so big? On Earth, a volcanic hotspot or rocks are melted in the mantle, generating magma remains stationary, while the tectonic plates above the hotspot move and drift. When a plate moves over a hotspot, new volcanoes are formed. However, Mars has a lack of moving plate tectonics, so the magma from the hotspot kept erupting in the same area over and over again, gradually building up a larger and larger volcano over time. But aside from containing so many marvelous mountains, Mars also contains some pretty neat canyons, such as Valles Marineris, which is not only the largest canyon Mars has, but perhaps the largest canyon our solar system has. Spanning at about 3,000 kilometers long and as wide as 600 kilometers and diving as deep as 8 kilometers, it's truly one marvelous beast. But how did this marvelous thing even come into existence? Scientists think that 3.5 billion years ago, when the Tharsis region, or a volcanic province on Mars, was forming, the force from the crust being hauled upwards to form the volcanoes put a huge strain on the crust, causing cracks and fractures in the crust, which grew over time. Now you're probably thinking about water on Mars, which sounds crazy. But as crazy as it sounds, towards the end of September 2015, scientists discovered some dark streaks along steep slopes. Scientists think that the streaks are signs of hydrated minerals such as salts called percolates, which contain water molecules. But there's another mystery that's even bigger than whether there's water on Mars, and that's the mystery of why Mars's atmosphere is so much thinner than Earth's, and why Mars looks like a dry, lifeless desert. The thing is, Mars may have not always been the dull, lifeless world it is today. In fact, Mars, more than 1.5 billion years ago, may have been a flourishing world with an abundance of water and an atmosphere much, much denser than it is today. However, all that changed when Mars was hit with some devastating solar winds. A solar wind is a stream of particles composed of protons and electrons, which are catapulted from the sun at speeds of up to 1 million miles per hour. When these solar winds came into
contact with Mars, the solar wind's magnetic field produces an electric field, causing gas atoms in Mars's upper atmosphere to catapult into space. Simply put, solar winds are the main reason why Mars doesn't have oceans or a thick atmosphere. But why is Mars so vulnerable to solar winds, and why aren't we affected by them as much? Well, Earth does have a large protective magnetic field created by electrical currents in Earth's core, which deflects harmful solar winds. Mars's magnetic field is far more weaker and far less extensive than Earth's magnetic field. Thus, Mars takes more damage from solar winds than we do. Now, while Mars doesn't have a great magnetic field, it does have many other great mysteries. For example, is there life on Mars? Could we possibly colonize Mars? Or even better, did life on Earth even come from Mars? Yes, some people actually wonder if that's a possibility. Now, we don't have the time in this video to tackle all those mysteries, so if you would like to learn more about Mars and other cool things in science, then be sure to hit that subscribe button and check out some other videos.